हेलो स्टूडेंट्स जय जगन्नाथ पिला माने तम मानकर थर्ड सिलेक्शन नहीं कि जो बहुत सारा डाउट रोला ना कौ माने एलिजिबल हेबे थर्ड सिलेक्शन पाई आमे जदि आमर ऑटो स्लाइड कि फ्लोर जदि जो हो जाइए ताहले आमे माने भी कौन थर्ड सिलेक्शन भाग नहीं पारिबु आम मानकर कौन मन पसंद कॉलेज आसी पारिबो कि ऑनर्स आसी पारिबो कि आउ किछि पिलांकर डाउट रोला पिला माने ना तमकर फास्ट सिलेक्शन रे जो कॉलेज शो करथिला सेकंड सिलेक्शन भी सोई कॉलेज शो करथि तो से माने भी कौन थर्ड सिलेक्शन पाई परिबे आउ तांकर जो रिजर्वेशन पॉलिसी अच्छी सेटा थर्ड सिलेक्शन रे कौन तांकर देखा जीवो कि रिजर्वेशन अनुसार कैटेगरी अनुसार देखा जीवो कि कटअप कमिबो कि बढ़िबो टोटाल डिटेल से पिला तुम मानकर सब डाउट को क्लियर करी ओवरऑल कमेंट जो पिला माने भी करथिले तांको कमेंट रो आंसर ए वीडियो रे भी रही जिवो तो देख भिडियो को लास्ट पर्यंत चैनल जो मैंने नुआ अच्छा चैनल को ही सब्सक्राइब करके ही रखी नियंतु तो देख पिला माने तुम मानकर थर्ड सिलेक्शन माने केबे हमर हबा पब्लिश ना 29 जुलाई रे केते बेला हबा पिला माने ना 29 जुलाई तुमरो थर्ड सिलेक्शन पब्लिश हबो 2टा PM रे तो तार एडमिशन अच्छी 30 रु 1 माने 30 तारिख दिन 1 तारिख दिन तार एडमिशन अच्छी तो ये कथा आस पिलाने को माने ये को मानकर आसब थर्ड सिलेक्शन रे तो देख जो पिला माने फास्ट सिलेक्शन ने पाई नाहंती माने तांकर कम मार्क थिबा जो फास्ट सिलेक्शन मिललानी सेकंड सिलेक्शन मिललानी तो से मानकर भी थर्ड सिलेक्शन आसी जाई पारे देन आउ हो जो माने ऑटो स्लाइड हो जाई जो मानकर केवल खाली फ्रीज ऑप्शन शो करथिला फ्रीज ऑप्शन शो करथिला से माने फ्रीज ऑप्शन चूज कर देथिबे तो से मानकर से कॉलेज रही जाइथिबो एडमिशन हो जाइथिबो आ जदि फ्रीज ऑप्शन किछि माने किछि टोटली मारी नाहंती ताले सेटा तमर पिला ऑटो स्लाइड हो जाइछि किबा ऑटो फ्लोट हो जाइछि ऑटो स्लाइड हो फ्लोट हो केमि जानिबो तमे जदि फास्ट सिलेक्शन रे स्लाइड ऑप्शन चूज करथिबो माने ऊपर कॉलेज पाया को चेष्टा करथिबो मन पसंद कॉलेज ऊपर थिला तो तमे पाई पाइलनी तो सेकंड सिलेक्शन ने तमान खाली फ्रीज ऑप्शन कौन होथिबो ना देखौथिबो तो सेठी पिलाने कौन होइछि ताहले तमरो जदि तमे न मारे सेटा ऑटो स्लाइड हे जीवो तने तमे तीनटा पकेइजो तीनटा तमनकर थर्ड रे तम जो कॉलेज देइजो सेटा फर्स्ट सिलेक्शन आसीछि सेकंड सिलेक्शन ने तम मानकर ए कॉलेजटा आसीछि हेले पिलने बुझी पाइले ए कॉलेजटा तमन आसीछि तमे चाहि मोर ऊपर कॉलेज तमे किछि मान नथिबो तम फ्रीज माले एठी रहि जाई थांदा फिर तमे जदु मारिनो किछि ऑप्शन चूज करनो ताहले तम मानकर जदि ऑप्शन शो ही करनी किछि ताहले तम मानकर ऑटो स्लाइड हे जाथि ऊपर को एति बुझी पाइले आ जो मानकर स्लाइड में फ्लोट ऑप्शन देइथिबो तमे जदि मारिथिबो ऊपर को जाइथिबो जदि न मारिथिबो खाली फ्रीज ऑप्शन देखौथिबो ताहले तम मानकर ऊपर को जाइथि ऑटो स्लाइड हेइथिबो जदि भी तमरो स्लाइड में फ्लोट ऑप्शन साइड रे देखौथिला ताहले तम माने क्लिक करके करथिले तमरो हबो थर्ड सिलेक्शन रे बुझी पाइले एति जदि फास्ट सिलेक्शन फ्लोट ऑप्शन चूज करतो सेकंड सिलेक्शन तो मानकर जदि फ्रीज ऑप्शन खाली देखौथिबो ताहले सेटा ऑटो फ्लोट हे जाइथिबो खाली एति बुझी पाइले तो से मानकर थर्ड सिलेक्शन रे आसी पारे बुझी पाइले एति तो कटअप भीतर बढ़िबो ना कमिबो तो पिलाने कटअप तो कमिबो कारण सेमिति किछि कहबन तो मानकर पेपर देखितबो जेन आसीथिला हमर कॉलेज रे अधिक बढ़ी बढ़ी आसीथिला फास्ट सिलेक्शन अपेक्षा किछि पिलांगर आसीथिला हिंदी तो एथर तो कटअप निहाती कमिबो बढ़िबो नि आ पिलाने कारण सीट बहुत खाली अच्छी बहुत पिला में बहुत सीट खाली अच्छी तो सेथि हम तुम कटअप बहुत ही कमिबो पाखापाखि देखिया गले कारण देख आमर एजुकेशन सिस्टम जहाँ भी है केतेबेले भी कौन करदेव तो किसी जना पड़ूनी केतेबेले पिलांगर इंटीमेशन लेटर डाउन होनी माने डाउनलोड होनी आ केतेबेले किछि पिलांगर फास्ट सिलेक्शन के कॉलेज शो करुच्ची तो सेमिति कौन पिला शो करुच्ची किछि पिलांगर सेकंड सिलेक्शन रे कॉलेज जो कॉलेज शो कर फास्ट सिलेक्शन हे कॉलेज शो करथिला कौन पिलाने दुईटा कारण गोटे हूँ तुम मानक किसी सर्भर डाउन थी सेमि शो कर तो नहले पिलाने तुम मानक सिलेक्शन हैनी बुझिपारे ये जदि जो मान सिलेक्शन हैनी कौन करेंगे से थर्ड राउंड रे आसी पारे कारण कटअप कमिबो ना नहले भी पिला माने तुम मानक स्पॉट अच्छी स्पॉट राउंड पिलाने तुम निज निज मन पसंद कॉलेज पाई पारिबो पिला माने कारण देख गोटे कॉलेज जदि 16टा सीट रहुची पिला माने तुम देखिबो जदि सब पिला माने कौन होइथिबे माने फिलअप हो जाइथिबे फिलअप होइथिबा जे पिला माने तमे मानकर जो पिला माने जो सेकंड सिलेक्शन आसिला
ଏଇ ଭିତରୁ ବି କେତେ ବି ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିକି। ତ ସେମାନେ ଏଥିରୁ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଥିରୁ 4-5 ଜଣ କ'ଣ କରିବେ କି 2-3 ଜଣ ନିହାତି ଅଲଗା କଲେଜକୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିଥିବେ। ତ ସେମାନେ ଏଠୁ ପଳେଇଲେ କେତେ ଜଣ, ତ ଧନ ଏଇଠି ଆଉ କେତେ ଜଣ ରହିଲେ, ଧନ 14 ଜଣ ରହିଲେ, 2 ଜଣ ତ ଏପଟୁ ପଳେଇଲେ। ତ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ବି ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ବି ଏଇଥିରୁ କିଛି ମାନେ ଯାଇ ବି ପାରନ୍ତି। ତ ଏମିତି ହେଇ କିଛି ବି ସିଟ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ପଟ୍ରେ ଫାଙ୍କା ରହିବ। ସ୍ପଟ୍ରେ ନିହାତି ପିଲାମାନେ କିଛି ନା କିଛି ସିଟ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅନର୍ସରେ ଫାଙ୍କା ରହିବ। ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ କେତେଟା କ'ଣ ସିଟ୍ ରହୁଛି, ତୁମର କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି, କଟଅଫ୍ କେତେ କ'ଣ ଯାଉଛି ତୁମର। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ନ ହେଲା ସ୍ପଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଯଦି ସିଟ୍ ଥିବ ସ୍ପଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ନହେଲେ ବି ତୁମ ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଫେଜ୍ 2। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ, ଫେଜ୍ 2 ଆଉ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ତୁମମାନଙ୍କ ହାତରେ, ଫେଜ୍ 2। ତାପରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତ ଆସିନି, ଯେହେତୁ ଫ୍ରି କରିଦେଇଛି, ଏଜୁକେସନ୍ ସବୁ ଫ୍ରି କରିଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର କେଜିରୁ ପିଜି, ଆଡ଼ମିସନ୍ ରିଆଡ଼ମିସନ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତୁମର ନୂଆ ନୋଟିସ୍ ଆସିବ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଫେଜ୍ 2 ପାଇଁ। ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ବି ଆସିପାରେ, କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କର ସେ ସ୍ପେଶାଲି ଲେଖିଥିବ ଏଥିରେ। ନୋଟିସ୍ ଆସିଲେ ପୁରା ଜଣା ହେବ। ତୁମମାନେ ଏତିକି ଜାଣ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ପଟ୍ରେ ସିଟ୍ ଯଦି ଅଧିକ ପରିମାଣର ଫାଙ୍କା ରହିଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ସ୍ପଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ନିଜ ନିଜ ମନପସନ୍ଦ କଲେଜ ପାଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ତୁମମାନଙ୍କର କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଥିଲା, ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବି। କାରଣ ସେତିକି ମୋଟ ଟୋଟାଲ୍ ସିଟ୍ର 70% ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ ରହିବ, ରିଜର୍ଭ ହେଇକି ରହିବ। ତାପରେ ଆଉ କି ଯାହା ତୁମ କଟଅଫ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖାଯିବ। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ, କ୍ଲିୟର୍ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର 50% ଅଛି କି 44% ଅଛି, କିଛି ତୁମର ଏତେ କମ୍ ମାର୍କ ଅଛି, କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି କେଉଁ ନା କେଉଁ କଲେଜରେ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଯିବ, କିଛି ବି ତୁମର ଡ୍ରପ୍ ପିଲାମାନେ ହେବନି। କାରଣ କଲେଜରେ ବହୁତ କଲେଜରେ ତୁମର ବହୁତ ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ତ କଟଅଫ୍ କମିବ, ମାନେ କମିବାର ଅଛି ପିଲାମାନେ। କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେତିକି କମିଥିଲା, କ'ଣ କିଛିଟା କଲେଜ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ପେପର୍ ତୁମ ବାହାରିଥିଲା ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି କମିଛି ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ। ତ ଦେଖ ଆର ବର୍ଷ କଥା ଆମେ ଦେଖିକି କହିପାରିବାନି, କାରଣ ଆର ବର୍ଷ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ଦେଖ, ଆର ବର୍ଷ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ କହିଲି, ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଯେତିକି କଟଅଫ୍ ଦେଖ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଥିଲା ତାଠୁ ଟିକେ ତ ନିହାତି କମିବ ପିଲାମାନେ। ଅଳ୍ପ କିଛି କମିବନି, କିନ୍ତୁ କମିଲା ଭଳିଆ କମିବ। ଯେମିତି ଆମର 3% କି 2% ଏତିକି ତ କମିବନି ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ତାଠୁ ବହୁତ ଟିକେ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଯେମିତି ଆମର 6% ଧରି ଦେଇପାରିବା, 5%, 10% ଭିତରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିବା ଆଉ ଯେତିକି କହିଲି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ କମ୍ ବି କମିବନି କି ବେଶୀ ଅଧିକ ବି କମିବନି। ବୁଝିପାରିଲେ। ମାନେ ତୁମକୁ ଯେତିକି କହିଲି, ମାନେ 6-5% ଯେମିତି କହିଲି ତୁମମାନଙ୍କର ଏତିକି କମିଯାଇପାରେ ତୁମମାନଙ୍କର। କାରଣ ଏତିକିରେ ବି ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି ବହୁତ ପିଲା ବି ଏଇଥିରେ ସିଟ୍ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପଚାରି ପାରିବ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତୁମମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ତୁମମାନଙ୍କର +3 ପାଇଁ। ତ ଅଗଷ୍ଟ 4 ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତୁମ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଛି ଅଗଷ୍ଟ, ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ 4ରେ। ଏଇ ଦେଖ ଅଗଷ୍ଟ 4 ତୁମମାନଙ୍କର ଅଛି ସ୍ପଟ୍। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଦେଖ କ୍ଲାସ୍ 27 ଜୁଲାଇରୁ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସେସ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ କ୍ଲାସ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ତୁମମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ।